Like this. पानी खाइए एक बार डाल के मुक्ता उड़ देते हैं ये टॉक टॉक यार मी अरे क्या अरे ना बाबा सारा का बात बोल दा तू घरे टू नहीं होना या फुटा होना सही नहीं করছো এটা করছো কি হলো ভিডিও করে ছাড় কি রে ওই যাও মোতা বানাইবে এই যে বাবা সব করো যাই ব্যাখ্যা নিয়ে মা আইয়ে কই যায় খালি মগর খেলেন ভাই এই হুন্ডাই করে তো শেষ আওয়াজ শেষ না না ওন যাও একটু একলে এ চামচটা কই পুরো চামচটা দে অফ কোন কোদা কল বেশি তো তুমি বন্ধ করি